la sõng da pʋgẽ tɩ d tõog n tʋma tɩ manegɛ la d tõog n yals ne limoongo la leb n kot wẽnnaam t'a maan d gũudum n yi wẽng fãa gilli sẽn tɩngd ne lagm n taara ya wẽnnaam sẽn zab ne yella ninga n tog n tãag wẽnnaam sẽn gẽede la a gɩdga fãa gilli wẽnna maan d gũudum n yi wãnda fãa gilli ad ya wẽnnaam la kãndgr naaba wẽnna kãndgdo wẽnnaam n tõe n gũ yɛmba n yi menengo wẽnna gũd n yi menengo la a soɛɛ fãa gilli ad d na n palemsa wẽnnaam bark pʋʋsgo tɩ wẽnnaam la soab n yaa yembre tɩ tabend d sũy wã neere tɩ lagm n taar ka ne wẽnde lagm n taar pa sõmb ne wẽnde a leb n yaa soab la ninga n zab ne lagm n taara a kɩdga ne bedra fãa gilli d leb n tabenda d sũyã ne hakɩɩka tɩ wẽnnaam n tʋmsa nabiyaamã mohamad sallallahu alayhi wa sallam a yaa yemba n yaa yemb tɩrga t'a tʋmsa ne lislaangã dĩini pʋ-peelmã yĩnga la vẽenemã kũun yĩnga la wẽnd yarda vẽnegr yĩnga la kãndgrã vẽnegr yĩng la wẽnnaam sẽn tʋmsa wa wẽnnaam pa rɛɛga yõorme rɩla dĩinã pidsg poore la neemã wã taasg poore la wẽnnaam yarda vẽnegr poore tɩ nan naag fãa gill n kos wẽnnaam n kõ tɩ wẽnna pʋʋsa la a tɩlga a ne sahabse la a zak rẽmba la pʋgdb ne manegre n tog n tãag laasra daare mabiis zãma wẽnnaam maana segl sõng n kõdɔ tɩ leb n paam taaba wob rɛgre tẽngã sokka na n le sõs ne taaba a ne seminɛɛrã sababo d mabiisã sẽn be saka pʋgka n yõgende tɩ yã wã yaa b vuka a tãab n soaba b sẽn na n yɩ yõgenegɛ n kõ nebã vẽenem n ya wẽnnaam dĩinã vẽenem la leb n kõ nebã vẽenem n yab sẽn tar tolsem a ne vẽenem la ninga dɩl kala d na n kẽ goamã pʋga yaa d yɩlgd sũyã n kos wẽnnaam n kõ d mabiis nim sẽn yaa sababo wãnkat fãa gilli a ne seminɛɛrã yõgenego bala d miyame t'a yaa tʋʋmdɛ a nafa wa bedmame a yõoda bedmame a albarka me yalmame la d sã n pa kos wẽnnaam n kõba n yaa d mabi rapa la d mabi pʋgse tɩ b be yʋng la wĩndga na n yõgeneg wãnda tõnd paam vẽenemã d sã n pa kos wẽnnaam n kõba ad yaa tõnd n wat na n bõne la d sã n kos wẽnnaam n kõba tɩ wẽnnaam yãagba paasb arzɛka paasb limoongo paasb segl sõngo a ne tʋʋm kãensã buud ne taaba d leb n pa tõnd zĩndi n yĩme n pa pʋʋse wob rɛgr naaba bark wʋsg ye d miyame tɩ tʋʋmã wãnkat wʋsgɔ pɩʋgda bãmb nuge tɩ b naagɛ ne b sũyã la b zɩlma la b mensa fãa gilli tɩ tʋʋmda kẽnda wala wʋs n sõmbe kot wẽnnaam t'a paas barka paas bãmb me segl sõngo la a leb n yãagba wẽnnaam dĩinã teelg pʋga ya woto yaa tɩ d conseil wame nan pʋʋsa yẽ me barka ne wãnkat fãa bãmb me sẽn yaa yʋng la wĩndga na n yãagdɔ tʋʋmã yõgeneg pʋga la tʋʋmã teelg pʋga la d pʋʋs wẽnnaam barka n yɩlma a barka pʋʋsg wʋsgo tɩ ya wẽnnaam la segl sõngã naaba ya yẽnda n sõngda yemsã a ne neerã tʋʋm fãa gilli d mabiis nins me sẽn yaa watbã ya bãmb me waanga n waoogd tʋʋmdã ya bãmb me waanga n paasd tʋʋmda barka tɩ d ning taab doose wẽnna barkd fãa gilli tɩ d wa yame n ya tʋʋm noor ka toor-toore mi tɩ yaa yõgenegɔ koɛɛsã na tõog n ta nebã tɩ yaa sõnarisã sõn yelle yaa neb n tʋʋmdre tɩ d pʋʋsd b barka kot wẽnnaam t'a paasb segl sõngo leb n ya woto yaa tɩ moẽmbã me sẽn wat n goamda d na n kosa wẽnnaam n kõ bãmb me tɩ wẽnnaam paas bãmb me yõora wogdem la a leb n paasb barka d mabiis nins me sẽn be be n yãagde prɛsã wa zu-nambã ne wala moẽmba reegre la moẽmba zĩis kũuni d na n pʋʋsa bãmb me bark wa bala wã fãa ya tʋʋma ned fãa baooda yel-sõmda wẽnnaam nengẽ ya woto yaa tɩ tõnd yẽ maanda da'wa wã burkina ka tɩ media wã rẽmba bãmb maan da'wa wã dũni wã gilli b rẽn kɩtɛ tɩ yĩnda rẽmda yetɩ burkina da'wa moẽmba boonda nebã burkina tɩ media wã rẽmba bãmb baoonda dũni wã gilli rɩd kɩtame tɩ bãmb me yaa tʋʋma sẽn tar barka tɩ d sãn mikame tɩ yaa wẽnnaam dĩinã zẽkra la d rata d sõmba pʋʋsa bãmb me bark wʋsgo neb sẽn be tʋʋm ninga pʋga
tɩ d ma biis nins mosã yaa d baab rãmba d ma namba d zo rãmba naag n wa zĩndi sõsga pʋga b fãa gill tʋʋm bark tʋʋmdɛ b tʋʋm zu-zẽkr tʋʋmdɛ wẽnna paasd fãa gilla barka wẽnna paasd segl sõngo wẽnna yaafd zũnub rãmba wẽnna reegd tũudmã wẽnna baasd neere rel gom zug ninga b yãkde tɩ d sõs ne taaba zĩiga pʋgẽ wã yaa ɛɛra yembre la b n kõda rel ɛɛra yembrã pʋga beelame tɩ d vẽneg taaba yɩlenga la yɩlenga baoobo lislaangã dĩin pʋga bal yam la sẽn mi tɩ lislaangã dĩine a yaa dĩin la ninga sẽn welg toore ne dĩin namba sẽn kella kɔa yell woo yell kabe tɩ lislaangã dĩin gãnega tɩ dĩinã to tõog n gãnega n yɩlge woo lislaangã dĩin sẽn yɩlga we yell me leb n kabe tɩ lislaangã dĩin zabne tɩ dĩinã to bebe n zabne n tar lislaangã dĩin sẽn zabne wẽ la lislaangã dĩin pa gãnegd yelle rɩ la yemsã neer sẽn bɩ a pʋgẽ a leb n pa zabd ne yelle rɩ la yemsã wẽng sẽn bɩ a pʋgẽ rɩd kɩtab mosã tɩ altahara wannadafa sã ne yɩlenga lislaangã dĩin pʋga a pa gãnega t'a nafa wa paoodẽ ye a gãnega lame a nafa wa bedrlem la a nafa wa yalem la sẽn takd segl sõng ninga n kõ ãdem-biisã dũni la a leb n takd neemã n kõb laasra a bedrlmã yĩng la wẽnnaam dĩinã gãnega kɔa dɩl kɩtab mosã fo yaa lislaam raoogo fo yaa lislaam pɔka yɩlenga yelle a sõmba yɩya fo me zu-loɛɛg yelle la y fo me nidg pãng zĩige tɩ wẽnnaam dĩinã gãnega lame a nafa wã yĩnga la a segl sõngã yĩnga la a barka yĩnga alislaam da dĩin pʋga b sã n yetɩ yɩlgre bãmb pʋɩda la modɛl la yiibu altahara almanawiya waltahara alhisiya tahara almanawiya ya ãdem-biis seemã meng yelle bad yɩlgrã a yaa yɩlgr a yiibu rẽgd n be tɩ ãdem-biiga a menga n sɩngda sũurẽ wã n wa a yĩn-wilã fãa gilla yẽ rẽgemda lislaangã dĩin rata yẽ yɩlgre rẽgd ning me n be tɩ yaa lislaangã sẽn vẽnege a koom yidgri la zẽng sẽn pa rẽ rẽgd sẽn yaa vẽeneg sẽn tabenda yẽ me yɩlgra a bee lislaangã dĩin pʋga dɩ lislaangã dĩinã a ratame tɩ ãdem-biig reng n yɩlge a sũurã nanda bad yaa sũurã yẽ rẽgdã la rẽgd hakɩɩka koom yõkr pa tõe n yɩlg sũuri yẽnaab soog pa tõe n yɩlg sũuri t'a sã n dẽgem koa la rẽgd n be tɩ koom yõkr yɩlgda lame janaab yɩlgda lame dɩ lislaangã dĩinã a raaba pipi yaa ãdem-biig n na n yɩlga sũurã bd sũurã sã n dẽgeme ãdem-biigã pa tara sẽn na n yɩlg zẽ ye laasra daare ãdem-biig ne sẽn yaa yɩlemd to t'a yĩngã pɩnda t'a yĩngã yãgda a sũurã sã n ket ne rẽgdo tɩlgr ka be ne bal wẽnnaam yeele woto de yauma la yanfau maalun wala banuna illa man ata allaha biqalbin salim laasra yaa daare ãdem-biis kamb waooga pa tɩlgde ãdem-biig arzɛk waooga pa tɩlgde ãdem-biig buud waoogda buud waooga pa tɩlgde ãdem-biig tar naam a pa tɩlgde ãdem-biig tar woto la woto la woto ne wãnda a pa tɩlgde fo ned ning sũur sẽn yɩlga t'a yaoog n yek wẽnnaam yaa soab n tɩlgd koa dɩl sũurã yɩlgre yaa yẽnda la ra yenem de sũurã yɩlgre yaa yẽnda la ra yenem bale ãdem-biig rẽgdã sẽn tʋg n yɩɩd ne wẽnga la a yɩɩd ne zu-beedo la a yɩɩd ne halkre yaa ãdem-biig ne soaba wẽnnaam sʋka ãdem-biig n na n bas wẽnnaamã yembre n tʋg n tũud sob n na n bog-bogo ãdem-biig n na n bas lislaangã la a tʋg n yaa kɩfra ãdem-biig n na n bas limoongo la a tʋg n yaa munafɩɩka ãdem-biig n na n bas wẽnnaam dĩinã tʋʋma la a tʋg n tʋmd wẽnnaam sẽn pa sagla yaa wãnda la rẽgda yẽgre ينكت إنما المشركون نجس فلا يقربن المسجد الحرام بعد عامهم هذا تم لغم تارا رمبا ببوركينا مالي كوديفاري سنغالي أمم بتنغنينغا أب جيلهنا تابعا ريقا جيلغن كندا أبرا بينا وينا مهيرة بلا بوسيا وين كونديري بوسيا وين نام بانديري لا يبوينغا يا لغم تارا ريقا lagamantara rẽgdã ka yet fo sã n sɩɩsɛ nan bola fo ye ayo sẽn nim n dɩk ayar kãngã n yet tẽ pa pʋʋsd lagamentaar soab n gãda nug ye tɩ b yeelame tɩ b yaa rẽgdɔ la pa rẽgd ning sẽn boond ned wɛ yaa sũurã rẽgdɔ fo tõnd pʋʋsa ne fo tõnd dɩya ne fo tõnd sõsa ne fo tõnd zĩnda ne la a rẽgda bee ne
rẽgda ya lagm n taara rẽgdã kɩfendlmã rẽgdã munafɩglmã rẽgdã yẽ beene rɩkɩtã mosã fo pa tõnd na n lagm n taara soaba lagm n taara pʋgẽ bal ya rẽgdo fo leb n pa tõnd naaga kɩfra kɩfendlmã pʋgẽ bal ya rẽgdo fo leb n pa tõnd na n munafɩɩka munafɩglmã pʋgẽ bal yaa rẽgdo la yẽ pa wĩnigi tɩ yãmb pa tõnd tʋʋm ne taab wa yãmb tõnd tʋma ne taaba yãmb tõnd zĩnda ne taaba yãmb tõnd goma ne taaba yãmb tõnd koosa ne taaba yãmb tõnd daa ne taaba yãmb tõnd tɩpa taaba yãmb tõnd maana tʋʋmã fãa gill ne taaba la diin wɛɛngẽ yẽ diinã ya rẽgdo bal pa lislaang diine rɩl yaa woto mosã tɩ ãdem-bi sõmba yɩɩlga yãonda rãynem rɩd kɩtame ãdem-biiga wẽnnaam saglga fo ne fo yɩɩlg f menga n yɩlg f diinã rãynem yaoog n gom yɩlgr sẽn kell koa diinã sã n pa yɩlge ãdem-biiga pa tar sẽn na n yɩlg yell ning tɩ nafe a sũurã sã n pa yɩlge a pa tar sẽn na n yɩlg yell ning tɩ nafe a diinã a limoongã a sɩd kũundã wala ãdem-bi sã n ket n na n kẽnd yaa na n kʋʋd robsɛ la a kʋʋd maande la a kẽed robsɛ la a kẽed bagre la a saood tɩɩm la a boond kĩn-kĩrsi la a yaɩsd kɩɩmsɛ la a pɩɩsd tẽnsɛ la a zot yugsi la a maand tʋʋm beeda kõn bãng n sõda wãnda yaa fo na yɩlgame la koom yõkre yɩlgda bagr la janaab soobo a yɩlgda tɩ saoond la a pa yɩlgd bãmba baa yembr bal bãmba yaa rẽgd la ninga ya tuubg n yɩlgd wã lel fo tuubi n yɩl islaama توجه وجهك لله وحده ونبياما ونام يقول إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين متغلق منين ديكم من فاجل لكم ونام نانا ساسا نتنغانا مبالغ من تعرصب لا إليه وتلفو يتا يوغن يندهن يلغي ندن يلغي من تعرص neden yɩlgɛ n yi bũn-zẽng fãa tũudum t'a tũudã wẽnnaamã yembre wãnda la a yẽgra koa dɩl kɩtame tɩ ãdem-biiga fo me la sẽn mi la lagm n taar yaa rẽgdo tawhiida la yɩlenga bɩ f tʋm dẽnda lagm n taara yaa rẽgdo ya tawhiida la yɩlenga kɩfendlmã yaa rẽgdo ya lislaangã la yɩlenga munafɛglem yaa zãmbo limoongã la basem yam sik yaa zãmbo sɩd bãng n wãaka yẽnda la basem yam bɩdga yaa menengo sũnnã wã la kãndgre yõor yam leoog yaa menengo nabiyam pʋgba la kãndgre pʋ-yagb yaa halkre sɩd la tɩlgre waoog n meng yaa halkre gãneg n meng la tɩlgre neb kʋʋb yaa sãanga neb vʋɩng la manegre yoob yaa sãanga fura la manegre wa hakada wẽnnaam diinã yaa woto wa fo pa tõnd ya lagm n taar soaba tɩ b yet fo yɩlgem ye fo yɩta tawhiid soaba tɩ b yaa wa yet fo yɩlgem fo pa tõnd ya kɩfra tɩ b yet fo yɩlgem ye fo yɩta lislaama tɩ b yaa wa yet fo yɩlgem fo pa tõnd ya munafɩɩka tɩ b yet fo yɩlgem ye fo yɩta limoong soaba tɩ b yet fo yɩlgem fo pa tõnd ya bɩdga more tɩ b yet fo yɩlgem ye fo yɩta sũnnã soaba tɩ b yaa wa yet fo yɩlgem fo pa tõnd ya yõor yam leoog pʋgda tɩ b yet fo yɩlgem ye fo pʋgda nebiyaam sũnnã wã tɩ b yet fo yɩlgem fo pa tõnd ya zĩl n be neda tɩ b yet fo yɩlgem ye fo yɩta sɩd togsa tɩ b yet fo yɩlgem fo pa tõnd yɩ waoog meng soaba tɩ b yet fo yɩlgem ye fo yɩta gãneg meng soaba tɩ b yaa wa yet fo yɩlgem fo pa tõnd yɩ nin-kʋʋsa tɩ b yet fo yɩlgem ye fo yɩta ned sẽn na n yɩ sabab ne nebã kellg la b vɩɩm tɩ b yaa wa yet fo yɩlgem fo pa tõnd yɩ yaooda tɩ b yet fo yɩlgem ye fo yɩta fura soaba tɩ b yaa wa yet fo yɩlgem fo pa tõnd yɩ zãmba tɩ b yet fo yɩlgem ye fo yɩta basem yam soaba tɩ b yaa wa yet fo yɩlgem fo pa sõmba yɩ yãk ligd n kõ tɩ bʋg sɩd n kos baa yaa ziri soab tɩ b yet f yɩlgem fo gomda sɩd la f tog sɩda tɩ b yaa wa yet fo yɩlgem fo pa tõnd wẽng f yaka tɩ b yet fo yɩlgem wa fo waoogda f yaka tɩ b yaa wa yet f yɩlgem fo pa tõnd wẽng f pagba tɩ f yet f yɩlgem ye fo waoogda f pagba tɩ b yaa wa yet f yɩlgem fo pa tõnd wẽng f sɩdba tɩ b yet fo yɩlgem ye fo waoogda f sɩda tɩ b yaa wa yet f yɩlgem fo pa sãamd f kom wubri tɩ b yet f yɩlgem ye fo manegda f kom wubri tɩ b yaa wa yet f yɩlgem wa hakada fo pa tõnd yaa zɩt kogl ne wẽnd diinã tɩ b yet fo yɩlgem ye fo me baooda wẽnd diinã vẽenem n bãng n tʋmd n tɩ b yaa wa yɩlg fo wa hakada rẽ kɩt wẽnnaam met qad أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صبايا دوتوي
adam bi ning yi la yora yi la kamantare yi la yora yi kifendal yi la yora yi munafiqan yi la yora yi tenkan wedo yi la yora yi ne wide so yi la yora yi sukiri yi la yora yi gera yi la yora yi tumbe da komban sada nyaw sabati la anam bone nit ning so wan degama yora ne la kamantare degam yora ane kifendalama degam yora ane munafiqalam degama ne bid'aramba degama ne yamle ko pogo degama ne yobo degama ne waqadam degama ne ziri degama ne ya pakankende bela degama ne munafiqalam ne ba zutri ko wetaba yaw sob me bone wa qad khaba man dassaha nit ning so wan degama yora yaw sob me bonam de lil adam biga ayile ngarainam yani soba winnam suka ya winnam dina tuma winnam sakala tuma wanda la nyora yila ngarainam tariqa ngame rainam ya adam biga nan todo winnam dina la riqama ane wenki sa kombangan soda lilib sa yele ti do gom yilenga dina yelle e bang ti wanda ya bogori yilenga dina hangwama gwama ti wanda la zula ya kan to yida kwa bade ya wanda la dina yikara yawla dina yigare yawla dina panga yawla dina fafa ti on sam pam manere fo hon yoko ko mato fo hon so janaba to apana yila fo we la yaw so ba sam manere aywa ton dia kon ton goma me wodo dina manara dina yila akote yemre wa hiya tahara al hissiyya yinda moha ya yila la ninga abson bawne adam biga tatum venra الطهارة الحسية ومنها يمي يبوي ييبو زوال الخبث ورفع الحدث يمبا يمسبي أدم بيغا ريقة تومبا مدام تو وينام دين راتا تييل غريقة وينام دين راتا تييل غريقة ولو بوي أدم بيينغا ويكيان هنام مدا باول هنام مدا والما ريقة تو هنام مدا أصوم بييل غموه ya woto ya ha ti adam bi nan zingninga riqada hanam bebe ya wekenga walma ya bawla asom bayila kalamu ba adam bi funta riqada sam mada ya wekenga aya bawla asom bayila kawanda fajili asom bayila kayo hala wato ta midiga yella menga ba ta patilai asom bayida kalamu mba hafunga we wala won yoy hinna mbolo ne difu walma kokodo walma mani igafara wa fa asomba yila ka funga taya yolomde ayila ka ziga taya yolomde ayila ka damenga taya yolomde hadat nabiyama alayhi salatu wassalam winigi nebni sompa yila ka dabme se yire kata la har dare tonto be halakar poka neda sanamba ha bawla ti bonda menga nabiyama alayhi salatu wassalam te yili menga yi bawla de la har dar neba wusga fa sibta zugu peler pogombe o patar sabab zenga yida bawle lil adam bi somba yila menga woto te bono wanda te boy zawalul khabath ye woto mo ha ti tingde ne ke ne wolo ma bi poko sa wusgo ninni bantal yinkiri aneba kamba bawla biga bawnda ta to kabe walma ye biga baba biga bawnde sinde ta to kabe wa fa aton wa yizula yagne ton la hada dare lil islama adwan yi la menga yuwolo rin kada fa gilli apasaka ti wekeng bola ta kendene apasaka ti bawla bola ta mada ta kendene apasaka ti ringato bola ta kendene amenga ya woto afuti ya woto zigle ninga ahnan zindi aywa wal ma hanan pu zininga ya woto rikitam tin ne karahambe dine ton za biga ti biga bawla mada tayiko mpek futa la bawla han kin ton tare yinga patenga de al pourtant fo somba yila yinga la fila futa o bi sam bawle ti mar fo futa ya bawla la haya koma aton yo game to kon ta fo nugo aton yo game to kon ta fo jera aton yo game to kon ta fo pora rin fo pekra yin la fa fo ba hati ba pek futa ba menga i pa saka do we de mo nakam mo simi yeta nakam ba hati yinga wa pa nakam hamma na ko din fo ba somba pek futa mba yinga mengi fo yila kada fa gilli pa sobo ayo la bawlan ta zininga fo pekta yenda fa gilli wonnam dina ndata ya woto til islama aya yilinga rikita moha ti wanda ya zawalul khabasa wa raf'ul hadatha moha yime ya ma'nawiya apa hisiyo khabasi yime ya ma'nawiya tahara kan apuka bale sai raf'ul hadath ya adam bi me ngaman yelle yidiga koma
apa ne rẽgda n na n pek we la dĩinã gãnegre tɩ fo sẽn da tʋʋm rẽgda tʋʋm n zẽka walma fo sẽn da tar koom tɩ bũmb ning wa yidga wã fo na n ya yɩlga f menga yaa n paam n kẽ wẽnnaam tũudmã pʋga tɩ yɩlg kãngã ĩmma tɩ ya koom la fo na n yõke walma aywa yaa janaab la fo na n so walma ya tɛɛm la fo na n wẽ wã fãa ya yɩlgr yelle wẽnnaam dĩinã sẽn gãnege a pa rat lislaam ne rẽgd la la ye ratame t'a yaa yɩlgemde a alhaala fãa gilli bɩd d kɩtame mosã tɩ koomã yõkre koom yõkre la tõnd fãa sẽn mi wã la a bilgr sẽn yaa koɛɛg-koɛɛga ãdem-biig n na n maana nia wã n na n yõk koom nia wã me la sẽn ya sũur yelle la pa tat n yeele tɩ maana nia wã n na n yõk koom ãn la fo togsda wẽnnaam la be tɩ fo maan ne nia wẽnnaam miyam wɛ fo rɩkda sũurẽ wã bale tɩ f maan ne nia wã n na n yõk koom bale bõe yĩnga fo sã n pa maan nia wã yaa a ne ned sẽn waasde bõe welgd yãmb ne taaba ned me la n tõnd yik bala n waas koom n bao yɩlenga wa fo sã n pa maan nia wã tɩ koom yõkre ne ned sẽn waasd woto bõe welgd yãmb ne taaba yãmb fãa wat n yaa yembr bala la nia wã mosã n wat n kɩt tɩ b bãng tɩ neda pa koom yõkr pa waasge yaa koom yõkr ning sẽn wa sẽn gãneg la a maanda yẽ poorẽ mosã fo me pek f nuga noora tãabo sã n mikame tɩ yaa laag sẽn ya vɩʋgɔ fo rengd n kɩllame pek nuga yɩɩngã yaoog n tʋm pʋgẽ wã sã n ya wo pʋs laas nins n pa be tʋm nuga pʋgẽ wã tɩ fo kill n pʋdg pek nuga noora tã wuk noora tã fõosẽ noora tã noora wukri a nin-yõ-yã fõosg me sɩfa a sẽn tab n nabiyaam sũnnã wã pʋgẽ t'a hadiis namba tar pãng tɩ yẽ tʋʋma barka n yeeda ya fo n na n yõn koomã vugre ning noorẽ wã la b sãag n fõog ne yõorẽ wã n yel yãk yiib n soaba ning noorã sãag n fãag ne yãk tãab n soaba woto la ãmma yãke wuk noorã yãke wuk noorã yãke wuk noorã n yel yãk noorã tãab vugr n fõosẽ tɩ ya wo noorã yoobe yã wã me yaa sɩfa tɩ moẽ ba yeta manegame la a pa wa nabiyaam hadiis nambã n tabend pʋgẽ sallallahu alayhi wa sallam ya woto yaa tɩ yãk vugri dat n fõosẽ noorã tãab fãa noora fõogrã tãabã noora wukra tãabã la yõ-yã fõogrã tãabã fãa nug yãng pʋga yẽ me wa ya nabiyaam hadiis rãmbã pʋga la a tʋʋmã ya toogo sã n pa minim la bãngr sõma b rɩkɩtame mosã tɩ sẽn ya nana la a leb n tabend n yɩɩda ya fo n na n yõng vugri ning noorẽ wã sãag n fõog yõorẽ wã yembre yẽ yãk yiib n soaba ning noorẽ wã sãag n fõog yõorẽ wã yãk tãab n soaba woto yãmba ne yã wã yaa noora wukri a ne noora fõosgɔ sẽn be noora wukr pʋgẽ me fo pa tat bala n ning koomã bala n lebg n purse fo zugsda koomã noora pʋga wala amma nuga sẽdgrã bon a pa wa nabiyaam sũnnã wã pʋgẽ ye aslan rɩk nuga n tʋm n kagla wa yẽ pa wa nabiyaam sũnnã wã pʋgẽ la sẽn wa nabiyaam sũnnã wã pʋga tɩ yaa ra wõbdga la fo sõmba wõbe t'a wat fo pa yõk koomẽ wõbra wõbdg n du sõma yẽ fo sã n ning koomã wugs bala a ya pursg bal kɔa yõ-yã me pʋgẽ wã nina yãkda koomã n doglg ka bala koomã fõogdame tɩ kẽ pʋgẽ wã lebg n fẽes n yiisi na yɩl tɩ yõ koemsa la bõe wã fãa fir yi wã fãa ya bõe ya dĩinã n baood yɩlgre ne rẽmba kɔa koomã yõkr wã balla woto yẽ poorẽ mosã t'a a widg nenga maneg n pek nenga sõma noora tãabo n sɩngd ne zobda sɩngrka hal n tʋg n tã n lemda tẽngre n yee sɩng tʋbra yembra hal kãsẽ n yee tʋg n baas ne tʋbra yembra la pa pek tʋba n naage wa innama tʋba võ ya yiiba ne taab sʋka maneg n pek wãnda fãa tɩ maneg n yi yolgemde yãmb pa ne mosã bɩ yaoog mosã pɛka nuga wa kãn tɩɩga sã n pek nuga me wa kãn tɩɩga maana tɩ kãn tɩɩga rʋdrã fãa kẽeda pekrã pʋgã la b yet pek nuga me n tɩ kãn tɩɩga yãmb yem koomã yõkr sɩngre fo rengd n peka nug sẽbrã woto fo n pek nug sẽbrã pa yẽ la b sẽn gom tɩ pa yẽnda la fo yet sɩngd n tek nug sẽbrã ka wa kãn tɩɩgde fo sã n maan wod koomã yõkr pa manegre fo ye sɩngda ka n pek nug bii hal nug biisẽ wã yaoog wa kãn tɩɩg wã tõnd n nekd yã wã neb wʋsg n be tɩ koomã sɩngrã sẽn pek nuga noorã tãaba sã n wa ta pek n wa kãn tɩɩg wã a pa la ningd yẽ soke a sɩngda ka bal n wa yẽ pa yõkde bar fo n pɛka pipi wã meng pa tɩla ye wa tɩla ye wã mosã ya fo sẽn na n wa pek nug biisã ka hal n wa tog n tã kãn tɩɩga tɩ kãn tɩɩga fãa kẽ noora tãabo sɩng rɩtga yaoog n wa goabga yẽ poorẽ t'a saaga zuga yẽ me yaa maan t'a nuga bʋkko dɩk n doglg hala dĩirã zobda sɩngr zĩige n taka wotone hal n kẽngã kãarẽ wã yɩ lebsa a sẽn yɩ zĩig ninga yaoog mosã dɩka a nusã a sẽn kell n saag zuga ne maasr ning n kella bale kell n tʋme n pɛk-pɛka tʋba bɩ yaa lɛgmã tʋba la moos yɛta la a rɩka nug raoogã mosã n saag tʋba poor woto
woto la ko ma yon kodla fo hon sawanda mo ha ta yaw ko pekali ta nawra man ko pekti yi soma ni ne pekata nawra yingra ba na ko kan ta tenga akele den do la nawra tenga woto bale di ko man do zungu won seta la ba han ta tenga ye pene re kada menga yida fo pekata hala na ko tenga ra fa yet nawre tenga ra anare bale ya tenga la la fo nawra la rewo pekda hala tengara na puka a yingri fa to konta na kugo yiba abu yet l'islam kurugum pa somba ganda ga zingininga na kugo yiba l'islam kurug pa ganda ga be bala sanganda ga be ya fonda wat ne yilingninga fa la fo na leba kan kama fo kuruga sanganda ga signa kugo yiba ya te bet fo yon ko mi yila ga menga fo leba kon vute dan dengamde pasaka do donc na kugum bene fo nan peka na halati wa to konta bene san yet na kugo me na kugo kenda pekra poka pa pekada ta na kuga ba na kuga yingrit pekada be tengare bi maana fo pekada me halan do na kuga fa a ken pekada poka yeme ma nda gunsu de ndaba ba nabi so ko wada wade bam fa na da pekada poka ta yila ndengri ta ya ko wa ba nabi am sunno poka yam yem na ora me pekada no ora ta ne bu so ko pa gun ho de yoy andi ko man ta na ora hada ya tabo ya yobe ba mi pekada la woto bale or pourtant nabi am sunno poka yeme pekada no rata karaya yeme yam pekada no rata yam pa musabi wa huwa Uthman ibn Affan hadith pokototo radiyallahu ta'ala anhu nabi am alayhi salatu wassalam apekari takara na rata am peka ko ba kara me na rata dile fo sa peka harada tatusa ko ma yon ko yema na kam la patum sunno papa am sunno yele sonno kwa lin na ora me fo yanka da ko ma am peki inda vuguri lebe yanka peki yeme yibu mpeka tabo ni ne yetam la ha ya robina kupuda mo asana robina ra kan pa koto ta yiti hada fo yan kon to kon ta ateka moy ba wuso yelam tay apa pere bar fo sam da ko fo som ba yanka da al qadar sa o mi kam me fo ratam pa kam bale fo pa ka da bidu bale ta yiti bidu fo ko nan tumde la amma fo paka bata hada fo rambo do to taru ko ti fo nyo kamenga apana ta sam zalama ye wonnam dina paratane ban nabiya ma yela jabiriya radiyallahu ta'ala anhu wa arda ma non koyre la frawa sam ko moy bati ya mogor hanzo te pane den yawon factiri bi manan zemse ramana sam ko mako renkiti nina awati la mpaka wonanda mora yembre zabane biga ya sato kwa ti biga pa ko mati raade ti mora zabane biga la ne da yemre ya zabane ti bale ya sato kwa la yon so be yele min dende la mame yima men patera so bay la ba ya sato ko ti a windigan sikiti ko mo yiti bale ya yamba ninga te da fa la ya tilai ti am ko la apa sam de ko ma ya nema aya baraka pasam de lailaye brikita me bati fo me beti robina fo ko ma yokore ayita ne ko yore pasam ko ma lailaye kwa wala rinda puru moha fo me karam do son wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu bamba moha ya nakaso fo hon yile yinga ti fo na yile sura ane ka seta kwa ma dil ko mi yokore akwaya pa yido to yela tab san wa be moy bala han pidisaka fo ngeta bawdo ye woto ya ha ganaba so yani sababara mo bari am la hammi adam bi sanda tarko man wekenga ako mayikam adam bi sanda tarko mbawle gafare ako mayikam adam bi sanda tarko mbah pemsum ako mayikam adam bi sam tarko ngus boyem hiya kyanga ako mayikam adam bi sanda tarko taw avubugi ako mayikam yampa ya mosabi adam bi sanda tarko leba gayinga ako mayikam din wanda fa asan lebe ko yoko ko ayo ko lebe ko waya zigi la san ya weke nga mita zekadam la san ya bawla mita zekadam la amma san ya pemsum la bas ya ayi zekar kale be do san mi kam ti ane de ngusi san pa amana yella to ko me ya bondo zekar kale be san mi kam ti ane de sobri mvumbugi walma aywa ne de yamsin yiki aywa kom zekar kale be kwa ya wala ne da sam furqanam akoma sama tema menga la sam la sampa lebe kan yila menga dawa yo koko wa hakada bo le woto mo ha ti janaba mo ha yamla miti me sababra mo wa wala one da na man keden tare igafare sam man keden tare ti
pa mi hinna yel tola ti pa yi gombere samman keden tare ta banga kom teka tongon ludi keden tara poka walma tongon yekame pogolom ako mikem la ko ma yikne mosawa pale ya yokoron tomba na kayde dil ta soja na moha gafare mani yeme mani payi ban sai yi ba san yektaba ya tilai paton ye gomte ayin papa man woto papa mum no same ban sai yibe san ye kitaba ya tilai ta soja na wanda ye yimbre ayibun saba zamahado ne da nan zamse zamahda mana kedan tare zemta ya rawa zemta ya paka asan yiki insidimiki ti mahara be futu wo mani tarmase ya tilai ta soja na aya paka ya rawa la san yik mikti ya koyenga ti takamas ba fay kabay amiyam ti zam sam koy ti mana keden tar ne para wal ma para ta zam se rawma ne keden tar la yika pani ba fay vuni pani mahare apani mani wankat kan apa so ko la san ne mahar vuni ya tila ita soja na ya woto ya ha ti ne da na pa goy ta mani woto yi ne yamle o yibu ya tila ita soja na walma pekre na ya para walma rugum zim na ya para bamba fa jili ya tila ita so ko mi ko pa yikri bamba fa ba yimri ko mi ko re apa yikri bamba fa ba yimri ko ya tila ita so janaba so asoba me koy ga moy ba mi yelam san ya woneba ti aba vene ma minima pa wawo zindin deta nan ya to neba yam ya tabamba le janaba so atila yo ya fo nan dik niyo te janaba la fnan so reporant fo modore fo yingara tan ziti ko ma patay modore te ko ma ya ko yilenga ata fo yinga fa gil kapi sampare fo manda wana fo manda niyo an yonko ko nanda wo fo yonko don po don watoto ya wala mo ham pek zuga no rata yakada ko ma soma in sudu zuga en tere halati zuga mengu yuko matita ti zoba da fa wulore zuga ganga fa wulore fo ya kon pek yinga ari ta bogoran siki peka bogoran siki kel karsa mo ha samik ti ziga ya ne do wala ma pusi ya sunna ti fo tedre ziga to ya kon pek karsa yiban basa ti koma janab so ya hampidi wa hakada yala tab sambe hani moy bal hambila nasu ko don paade ya woto ya ha sambi kamti yilinga yelle pam zomba fo somba yila ko menga la kom kai fombe wa ya wewe fombe wa kom kabe laylay balma aywa fombe wa kombe la fomenga la bada tara nodre kom san si nodra apana sigina nay walma kom san si nodra anan yala game am patolo sigi yampaya ya nodor ning hiya woto de amma nodor ning wata ya nodo koyenga fuyi panna ma hada pa ba fayo ye foket tum dane ko walma wawda sidia waw kenga menga tineda sa yoko ko apa kirunda ne kibeo walma ko mana ye zulay kenga menga ne ta san sis ko ya ton kala wawda mi sawde ad zini si wawda sir pare bile wankat kanga aton te kame anete mwebo tekra ne te mwebo tema me webo fo nan dik fnuga manda niyo ne tem koy sampare ne bom pugur ko to mala paten way fo manda niyo dik nuga ndo ko tenga to hiya yilenga pari ngade zinye fo ro nda tenga yilimi zinga ndo ko fnuga woto malik mazhaba mi sifra tondo tilebe ko do nuga njehe wolo gonse la boy la yepati la yo fo ntik tenga pimi hinigo woto dik saara ninga pek nuga woto way man kelle tega nuso woto ya han sabale yonka waya tema an kelle mo ha ay fotonto mutum ning hinda gidaka la yaqoma akongora pore wal manida hanna yayi hitne kuma atuma pore la wanda fajil kabe wata din wanda ya gomdo ko yore tar tonkoro ne ko ma yonkore la janaba so la bangti dina apa gomne tonde yilenga en teke janabe parebi ko ma yonkor balde winnam dina goma l'islam na yila menga al fitra adam bi menga winnam sanna nawa ndata pa yiling ning zuga la rata apa nema ning zuga qasu sharib aw shawari wala no kompatan yakare no kompatan yakare ya wa hunaka ba'd min al ikhwa يعني لم يفهموا هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث كلها يقول قص الشوارب hadina mafa nabiyam yetamtin no kobada wolo so apa yet faabade no kobada pa faade faajille
wa innama wol hodame yak halti no komba da lidi boy ara lud gangai woto la hadihi nan ban wawa la ne bu su fahama me en faada la hadihi nan ba wusu wawa pa gom fa ba me goma wol so ba ma wol so me fo yak da no komba da halati be ne boy to be ne ganga fo yakra no komba da halti ganga ne wo huwa ta ibnu umar radiyallahu ta'ala anhu arayi yakda no komba da halato be ne boyna aywa anora ganga obne ganga kwa din no komba da baba hade ene ba fala pa man sikne ari kada wa no komba da saba san furu ko moto en kelle fo zin genga do to yama ya frere sa ya zo ko mdi fo ne zo ma han tab no komba da la yi pasaka ni ubmenga wala ya on yet boy bil fo yene tenga nyo so kata abade bale teng ne non kobat pa yemro wala tenga yebe tengare yebe nora tengare yima na kata soma aywa dine sakalam ye ko ondame ye sahadame yi bahadam tamana sigi soma o nabiyam tenga nda toto bale nabiyam alayhi salatu wassalam atenga wo golum sababu kitamti sebr sanda fuguda nabiyam ya fo ha ya hakiringa fo umda tenga ramde sebra hon fuguda fo umda ramda ko sahab sa menga watan bang nabiya ma karam dame ya ban ba ne te nga ndam do ton fo nan be ne de pore ne te nga ndam karam miti ha te nga hambe de la liban takame renkita annabi Musa a kema Harun ya nabiya ma ya atenga da tonga de ni nugu vili woto tenga da tonga de ni nugu vili ngame ya hay yampa ya Musa bi lil islam tenga ye fo bahde la no combatant ye rien fo yakada yende la yakara me model la soma yida ya wolo so pa faabi fo wala hadala me ti no ganga fa gil kepi atonde ya woto ya ha ti banga kom ya me ya yilenga l'islam nga dini sam bawde bal ne sam pa ke banga zemta ya rawa walma aya paka adan ko la gari gado nan ko la gari gado aywa a ringa da yibi sinsi yam pa ya Musa bi ti l'islam nga dini bawde ta yak son ko ondere kada ti yilingne la isomane tabe yilinga poka la rawa sifa menga anere kadi yewoto ya ha ti halqul ana igafare hambe ko bado nambe yugo tengare ko bani simbe yugo tengare aywa bam fa yakre ti laywa zemta ya rawa walma aya paka bala san panyaka a watan kendam ne da lebe ko pariyo ni pariyo ko yugo yingi kit moyamba ne ba sifre yugo fa ne ye kwa watan kendame ta ya kus dugu to la yamba wumda yella fori mi ke tengare be la kande ya tilai ta yaka da ba fo yaka da bamba ta ya yilinga yinda fada me mba ta ya por ya yilinga kwa la fore kende ya re kadi ya wala Musa min tar loyga ti loyka nga pamana ho je wala o iga fara be ne gomda ne nan furu paka mikiti ماذا أقول مكتا يوتلا مكتا أي بندو أنيوغو تنغري كوبا كاباي عفوا أبي ما عنده زبير يلوي ما عنده زبير يلي تبو أبتار باركي هل توني سبب تبليغ مينغ ليغام بها مينغ كوا تدينا يوغي تبفا دينا دا يلم تبفا وي يتبي يانكوي sambi kam dinne da men ya handa kanda fan wate ba dine lan sa kan nerew tiamri kenen ning zube de yigin digiti non wanda ya win ki sa men de ton ngom di yile kada men ne nan de ngi yile ka loya ka yile kay sa bud ne taba ti pa nugu fayda arzek la na wa fayda arzek la ta ya woto la wanda fa aya nyamzi nya pa nugu ya lebati duniyo arzek ta kan sa pi ta yin sola adam bi zaka da men le loy kan sa bud ne taba lil gomda mana dina poka nyuga tengare bam fa son bayi la kame la nyuga tengara mana pa wo poka zugo kwa yampane bale ton gomdo to ha yam mikram ti nyuga tengare poka bebe la me ti poka tengare bebe ya ha lil sa nyuga tengare hanan zaw poka ayinda yi la kara men pa way ye foton ba ha ye problem ka bay la han wat nan sigi tengara mo ha yinda la yi la kara zinga wa natful ibti yawoto ya ha banka yeme komboda vomo banka komboda ya han vonde yele sunno menga vonda me la sami kam te vomba zabata me nina aton fanya me kwa wa fa ya yila kara l'islam ga dini sangana ga yawoto ya ha taqlimul adhafir nugiyesa bam fa wora sanga aya sunna aya l'islam ga yila kara hambawne l'islam ti fo wora nugiyesa kwa
la amma ba nugu yesa ta ta ga yitolo lo ya wa ya l'islam ga gana ga yon sokare ale be ya yila ga gana ga yon sokare idne ka da ma bi ko san an tere tinna kama dina hon ko so ne pa kan na ka ba nimteme ti nugu yen ko me ba wo ta yin to me tra tabo bi patatre ti fo ya ko na sa ne fo honda ta ti shega da wen dina ko yeme ya bu mun gida ka ni gida ka dina ko bal dina ko wini gam ton no so de yele ni sa fa fo pa son ba zindi ne ta zo ko ha pihina sti fo pa ya ka ko ti fo na wa ba nugu yen ko ta yi to lo to ne ton na ka fo ndi hala ba ti pari bi zingi fo sa mane ntum de ne de zingete ayari ka do la ri pa yele fi so ka wen dina yampaya donc wakat kanga fo ya l'islam rawo fo ya l'islam poka nu yesa yakata me manata ya yile bada ya ri kado ko ko lo zinga bamba fa yile kada me ya woto ya ha ghaslul barajim al barajim adam bi pekasa fo pekasa ni si ton wa wat ni yugu ton ko ko lo ri kata to ko yidi wala ni mbeta ni na ton no ba me ti lukura kawo lui pare be yugula kawo lui pare be zini le be ko ponde aton ko ko ndere kado son ru so ba yugo menga ne bini si yugo sen ke pour yugo menga ton kene kado ti fo so tam pami ende tiru quoi ta kat ne re kata ngiligi e dina ghaslul barajima bam fa kene be fo gete yugo pour yen manaka yi se re kata wala o tuba fonya yi re kata wala o nous sommes ponta ba zinsi yi ba re kata bankasa fo fa a pobata yanka pore ti fo me mandona yi la kata karasa ham ponta zinni si fo san ya nembeta e gafare wala o san ya paka wo bi hire min luya atengara bam fa gilli pekata meti ya yolkomde ti ya prop fo hon kendo to ya ka fo ye l'islam male fo me nga ya prop sura fo ton yilaka fo yilaka wora ina man da gom yilaka ninga fo yilaka woto ayati yinga me yilaka woto in kende ya yolomde ya woto ya ha ti l'islam dini ale bon pirise l'islam ba ti fo santa rozobo bifo wa zoboda man nga yilaka nyogona ta ya soma la fo ba zobda ta winen ta galle be ori ngayenga kende ni nyuga e pa pere l'islam de dini pour fo sa wala tan ba zobdo ya pindin sogolori of sasra lafkam na man qad zobda la sasra mene kama kana nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu ghibban nabi amra ma ndala wankat ni ne tolo ndika zula ya gafa ye ken zobda ndika zula ya gafa belam salafa salih ne da yemur zula ba fanya po so da karam ponsa ayala same sa zuga ti pos ka dakara yimur fonsaka tabawa yon kan fa zuga zoba pa wawo ko ba wajibi ti yebo zoba pa wawo ko ba tuma ti samde fo me ya yet wawo ko zoba pa fo tolo ko dik tawa fa ko zoba yibe ko zoba windiga zoba zabra zoba lala ya bidu ba ko fo me man ko zoba ti soma man ko ninkam ti soma wa hakada ya woto ya ha l'islam din le ben prise ton ne rawo wa fa ya yile nga bawo l'islam pa son baraton walam ne ta azotin par son baraton son ne ta azotin to ko yila parne sida fo rawa ya woto paka ya woto nim gom dam ti paka mo to ko yila nora to sira ko ko fti nori ya yugo paka hinda ta sit nori ya yula em fala kai rawa yila ka dawoto paka yila ka dawoto woni biyama alayhi salatu wassalam yele nyen yila ka nore ti windle wendi yarda adami nor yi hitia san wa ya baga ye ya tipa so la fo merike do la fo me nga baha ta koko riba pon ko de bene ti gom de pasaka de kelare san walam de ne da ham pakke wa ya ye sabal ko fo goma nom ya fo nyembu de sa ba nora yiri hidram de ninga ida yeme ngogo l'islam nora somba ya yilinga fo sanga ndo ngusi kana nabi sallallahu alayhi wa sallam nabiyama yimi alayhi salatu wassalam ta sanke zakon pipiyel sampa kala loya zugu ya nora yilagara kwa sannan sohne zakre ba ya yilinga asannan sohne ne zemse ya yilinga asannan puhude dinkit nabiyama alayhi salatu wassalam ayet sampa tilai na roglo ko yeporon de mbati waya wewgor ne be yayi sa yinga yina ne yet ne ra pusam parura mo batay fo na pus fa be rura mo batay la fa ko ke pus ka pa ya na wini dina han pirisne ko ran mo batay aywa ya wato ya isti'mal al ma'jun wala brosa tuma brosa fo manaka ning safande manaka peknora te soma afa ya hambu nongolom ko sami ki tira mo batay aslan moyem sanda kontara wo batkan tara nafana ba brosa patara kwa
la ba ne refa fo sam patara rawo bata menga efton to mane brosa kwa rawo bata me fo me guuda men da wa to nyaki gak be bon wa khassina la fo ba da rawo ya boko so ton sentre te ne kata yita papo ko ndonora me wennam dina ba woto ya woto ya ha to wennam dina a handat l'islam ne yilenga yinga a pirisam te ton ning de me nga yuno ning de me nga yuno kwa wala o miska ba da patari nda ya tara tabo ya prafe ta yugo ya no ma me gusu bebe de nina bebe lam ta yugo ya no la yikda adam biga pokon ne da san wo moto la datna lebe sariba datna wube fo gudo me ne ya no la nama hadam l'islam pa son baba bumbu nan nam satabe fo bawo da yugo bale ti yugo ya clair sampa ne da me ya bada ba ne da bebe tatara hasasiyat namba ne da me ngoto atara bans kwa asan wo prafe woto la hampaka sa ya yin so ba yin pa fo yelle la amma ne do ne dan tara lafi ara wo fo parfe yugo nda ton wo kwa fo san ning parfait ne de yek fo more fo parfe wa san wo nda la fo nda ton wo be yo be hule ningi tema to l'islam rawo ningi da prafe nam ti soma azake ayinga l'islam pok ning da parfait nam ti soma azake la pa yinga de l'islam pok san yiti yinga zaka da me ne parfait azaka da me ne wuhudu bada pakasan ninga me ne parfait yinga ya yo bale ne bana gesa haya yemene wine menga dina kita kam hat nabiyama alayhi salatu wassalam awan pusa maghrib dara yembre timira paka yembre ningu wuhuduta ayugo fanya mbele mihira nabiyama yele he l'islam pok san net ning hen ninga wuhudu sai fara wa pus kaya hi riying de dil paka fo wuda la fi yunoda ya ro ko la fo fuhuda ya zak ko la fo fuhuda to fi yugud ne re ti asoma la amma san ya yinga yile gari ning ton no sanda gwa ma fa se ka para yinga kwa ta yile ka nora yile ka abangata yile ka biqasa nda sa ne re ka di yugu kwa la amma pa na yine parfena ma me ayita sekke pakalam da me ngani yuge ya woto ya ha zakasa yile ka dame zakasa yile ka dam ti ya yolo komne zak l'islam zaka fo hon kizining fa sak da sujudu sampa ko solo so ngobal la sa pi ziga fo hon kizining fa ya yolum bal l'islam ya yolum do l'islam ya yolum de aro ko sak da pus ko bad garo en zakat kabe yugum pe zakat kabe ke hezut kabe wa qawus kabe la kamantare re kada pa ginim bebe aya yolum de zakai woto simanda ya woto rikita moha tinosa san sabina yam yila kada yenda fa ya buson kebe sabina yami la kada yefa l'islam za kala kurkuru pa ke do ina sabindi la pasagade ba pa ke l'islam za ko ina sabindi pasagade sampa ba ninga ntanne condition ba se ya ne dan tara zakka ti ne ba kabe ti tere be ratman gardien wal ma tara rumsi wal ma ya tensa la dina ngana pa yid bamba tabala la amma to be ning zak ba zakke wubringa l'islam dina haramalam la ya yari kada yinga ndati l'islam abe yolom da poka ya woto ya ha ti funta ya woto l'islam fungo san ya ba man sike funga ya nere funga ya yolom de funga ya soma funga pasan ne kada funga me apayit kifrena ba fungo aya fungo bale taya fungo sakade ya tako luta yande san ya rawa pa vudu tenga tekda na kuga pa sigit na kuga pa rut na kuga zugu tekda asinga ro bale ta sandat me soma yida ya nambe karaka punsuka woto ne biyam sunno wale sallallahu alaihi wasallam ya woto san ya l'islam poka funga yita tako ya yalango ya woko ya bedre luti amenga fangili tabaya ko mbaw khimaru ya tako ya bedre manaka ludu suga tawa ludni fungo yugule voya fangili woto la wennam dina rata ti l'islam kenda ya yolumde apoy ya yolumde ayinga wenna yida ka don kontaba wenna ba had nere wenna zakat nere kada fajili ya sure ne kada ya yinga ne kada wenna zakat fajili wa sallallahu wa sallim wa barik wa an'im ala al-hadi al-bashir nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.